चीज का इंतजार किया जा रहा है, किस चीज का इंतजार है? उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे उसका कोई असर पड़ रहा है उन चीजों से सर? देखे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान नहीं है। आप लोग देखिए मेरी बात सुनिए सर, तकरीबन 36 हफ्ते हो गए खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके अलावा आप लोगों की रूटीन मैटर सारा कुछ चल रहा है, वैसे का वैसा चल रहा है। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खान साहब नहीं कह देते देखो, इससे बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, वो कमजोर हो मैं गई आपकी है, सवाल उनसे- समझ गया। डॉक्टर इनको पकड़ के दिखाएं तो फिर अभी तक वो जेल में। सर देखो, हम जेल में हैं, जेल में नहीं होना चाहिए। सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, बेसलेस केसेस है। पहले खान साहब को जेल में, जिन केसेस को खान साहब को जेल में डाला उससे अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गए। आपने 5 दिन में 3 कन्विक्शनें की, 45 साल सज़ा दी। आप लोगों का ख्याल ये था कि लोग भूल जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में खान साहब आज भी है। आज भी पूरे दुनिया का अगर एक लीडर को आप उठाएंगे, एक लीडर को जो पूरी दुनिया में मकबूल है अपने अवाम में, वो खान साहब है। ये पूरी दुनिया मानते हैं, ये UN मानते हैं, ये उसके मुखालिफिन भी मानते हैं कि इसके बगैर बात नहीं है। खान साहब पाकिस्तान की सियासत के महवर है, उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं है, उसके बगैर ये सारे इंतज़ामिया मुकम्मल नहीं। एक इमरान सब पे बारी है, आप कुछ भी कह दो, अवाम उसके साथ है। जब तक अवाम उनके साथ है, अल्लाह के रहम व करम से उसको माइनस नहीं किया जा सकता। और उसके केस के साथ कोई फैसला है। इमरान खान अवाम के दिलों में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान नहीं है। आप लोग देखिए मेरी बात सुनिए सर, तकरीबन 36 हफ्ते हो गए खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके अलावा आप लोगों की रूटीन मैटर सारा कुछ चल रहा है, वैसे का वैसा चल रहा है। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खान साहब नहीं कह देते देखो, इससे बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, वो कमजोर हो मैं गई है, आपकी सवाल उनसे- समझ गया। डॉक्टर राशिद की तबीयत मैं आपकी सवाल समझ गया। देखिए, बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है, 2 मरतबा वो हॉस्पिटल आई है, खान साहब 5 मरतबा आए, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि अगर हम भी बाकी फंक्शन करना छोड़ दे तो बाकी पार्टी बैठ जाए, अवाम बैठ जाए, एक अनारकी हो जाए। हम कहते हैं ये हमारा पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान। हम अनारकी नहीं क्रिएट होने दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खान साहब के लिए हर जगह जाएंगे, हर जगह आवाज़ उठाएंगे। स्ट्रीट किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, किस चीज का इंतजार है? उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे उसका हैं। कोई असर पड़ रहा है उन चीजों से सर? देखे, असर पड़े न पड़े तो क्या करें, हम बेकअप हो जाए, हम ना आए। नायमल कोई प्लान, कोई एहतजाज? अच्छी बातें तो हैं। आप मेरी क्वेश्चन का जवाब देंगे? बात हिंदुस्तान मैं- और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फिर पाकिस्तान में की जा रही है, इस सवाल मैं सिर्फ खान साहब की बात जिक्र करूंगा। जी उसके बाद देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम कोई गुरेला तो नहीं है, लेकिन आइन कानून के मुताबिक जा रहे हैं। खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करे, हम नहीं कर रहे। हम हर जगह जाते हैं, इनके जो मर्जी हो जाए, ये तक गए। इनको पता है कि इनका एक मकसद था, लोग खान को भूल जाए और यकीन कर ले कि वो जेल में है, बाहर नहीं आने वाले। पाकिस्तान फैसला कर चुका है, अवाम फैसला कर चुकी है, जो मर्जी हो जाए, खान के अलावा और किसी के पास जाएंगे नहीं। अच्छा, ये अवाम उनके साथ है अल्लाह के रहम व करम से, और हम सारे उनके वही जोड़ रहे हैं। कोई पार्टी में ब्लॉक नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, खान साहब के साथ और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। देखो, जो दहशतगर्दी का आपने जिक्र किया है, दहशतगर्दी इस मुल्क के लिए नासूर है, हमने हमेशा इसकी मजम्मत की है। जो अटैक हुआ है रेंजर्स पे, उसकी भी शदीद मजम्मत करते। इंडिया हर जगह पे पसपा हो गया, अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दी है। पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिकली भी बड़ा उसको वो हुआ है, पसपाई मिली है, इसलिए वो अपने प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम और इंशाल्लाह सारे इदारे और जो कुर्बानियाँ हमारे अफवाज और पुलिस और रेंजर दे रही है, उसके वजह से और अवाम की यकजहती के साथ इंशाल्लाह दहशतगर्दी जहाँ भी होगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला उससे निपटेगा और उनको डिफीट होगी। अच्छा, ये बताएं, एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दे दी गई कश्मीर में, उनका जो एहतजाज है वो अभी तक जारी है। उनका एक मुतालबा है कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं वो ख़त्म की जाएँ। तो पहले तो आप इस मुतालबे के हवाले से ये बताएं कि क्या तरीके इंसाफ इसको मानती है, और दूसरा, अगर तरीके इंसाफ उनको टिकट जारी कर देती है मुहाजिरीन की नशिस्तों पे, तो फिर तो आप उनकी मुखालिफ है ना, आप उनके एग्री नहीं करेंगे। इस पे क्या तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ क्या? बात दरअसल ये, इसको हमने डिस्कस किया है, इस पर असम्बली पे भी बात हुई है। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, चाहे वो कयूम नियाज़ी साहब है, चाहे ख्वाजा फ़रूक साहब है, चाहे हाफिज़ हामिद साहब है, उन्होंने भी वहाँ असम्बली में बात की है। जो एक्शन कमेटी के अवामी मुतालबात हैं, हमने उसको सपोर्ट किया। हुकूमत ने भी उनके साथ मुतालबा किया, जो इस बात का सबूत है कि यस, वो समझते हैं कि ये मुतालबात होने चाहिए, जो उनके जायज़ मुतालबात है, ये होने चाहिए। जहाँ 12 सीटों का मुतालबा, हमने कहा ये आईनी मसला है, और हमारे जो लोगों ने वहाँ बात की है असम्बली पे कि आईनी तरीके से इसको निपटेगा, तो इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया, जो हमारे लीडरान ने वहाँ बात की है। जहाँ 12 सीटों का है, तो हमने अभी अनाउंस नहीं किया। आज ही हमारे बड़ा पॉलिटिकल कमेटी का इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इंशाल्लाह ताला हम फैसला करेंगे सारे इलेक्शनों के बारे में
اور آگے کیسے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے صورتحال بہت گمبھیر ہے. ہم نے اس پہ میٹنگ کی ہے, ہم نے آواز اٹھایا ہے اور اسمبلی میں بھی, اور ہم نے میٹنگ بھی کی ہے. اچھا صاحب نے اس کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا, حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی آئے تھے ہمارے پاس, اس کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہو, عوام کی جان مال کی تحفظ ہو, لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. ہر کشمیری پاکستانی ہے, وہ پاکستان کا شارک ہے, ان کے مسائل ہمارے ہیں اور ہم نے اس کو بہتر انداز میں وہ کرنے, ختم کرنے. اور جو وزراء نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ان کو بیانات نہیں دینے چاہیے, کیونکہ کشمیر کاس کو اگر آپ نقصان پہنچائیں گے تو یہ کبھی آپ ریکور نہیں کر سکتے. ڈیلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں, جو آپ نے جو سیٹیں دی ہیں, ٹکٹیں دی ہیں, اس کے اوپر کے پیسے چلے ہیں اور مسلم کانفرنس کے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں, پی ٹی آئی کے جو نظریاتی لوگ تھے وہ اس میں نہیں ہیں. تو سر اس کے اوپر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب کے میرے پاس اسی پہ سوال لے لیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نظریاتی گروپ ہے جو ڈیالہ کے باہر آتا ہے, ایسے چہرے ہیں جن کو میڈیا بھی نہیں جانتا, ورکر بھی نہیں جانتا, جن کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, اور پارٹی کے اندر یہ کہا گیا کہ فنڈ کی کمی ہے جس کی وجہ سے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. مہاجرین کی نشستیں یا دیگر نشستیں ان کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. دیکھو جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے تو یہ ایک روٹین میں ان کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ٹکٹ کے لیے آپ اپلائی کریں تو 75,000 روپے دے دے. 75,000 روپے ٹوٹل اکٹھا کر کے بھی وہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا وہ تقریباً کروڑ بھی نہیں بنتا. تو اس لیے اس سے کیا پارٹی چلنی ہے. جہاں تک کیسے کرتے ہیں, میرے پاس آخری انسٹرکشن جو آئے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو مرضی ہو جائے میں خان صاحب کے انسٹرکشن کو کبھی وائلیٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ایک منٹ سر, آپ بیچ میں نہ بول سر دیکھو ہم جذباتی لوگوں کی باتوں پہ نہیں جاتے, وائلیٹ کبھی نہیں کرتے. خان صاحب کے میرے پاس لاسٹ انسٹرکشن یہ تھے کہ یہ آپ کے ساتھ جو 4 پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں ان پہ مشتمل بورڈ بنا کے ان سے پوچھ کے آپ لوگ کریں, جو یہ فیصلے کریں آپ ان کو اون کریں. ہم نے ان کے لیے بورڈ بنایا, جو انہوں نے نام دیے اس پہ ہم نے پارلیمنٹری بورڈ بنایا. ایک جو ہم نے پھر اس کے اوپر اپیلیٹ بورڈ بنایا. اپیلیٹ بورڈ میں انہوں نے جو نام تجویز کیے کہ یہ لوگ یہاں کے لوگ جانتے ہیں اس کا ہم نے کر دیا. اپیلیٹ بورڈ میں ہمارے پاس آ جائے سارا طریقہ کار. یہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, الزام ضرور لوگ لگاتے ہیں اور لگتے رہتے ہیں پیسوں کا, لیکن ہم انشور کریں گے. اور ابھی تک جتنے ہوئے ہیں کوئی ایک بندہ مشکلات کا شکار اگر پیسے اکٹھے کر بھی لیے جاتے ہیں تو سر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ٹکٹ خان صاحب کے خان صاحب کی ورکروں کے لیے پاکستان کی ہمارے جو ٹکٹ ہے, ٹکٹ ہمارے ورکر اور سپورٹروں اور پارٹی کے لیے, اس سے ہم نے نہ کوئی ٹکٹ پیسے اکٹھے کیے ہیں نہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر کرنے پہ آ جائے تو کتنے کا. اچھا یہ بتا دیں گلگت الیکشن میں ایک سیٹ, منسٹر گور صاحب گلگت الیکشن میں ایک سیٹ رہ گئی ہے, تو کشمیر الیکشن کے حوالے سے آپ کے کوئی پلان ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ ڈیسائیڈ کرنے لگے آج ہم فیصلہ کریں. کیا کہتے ہیں آپ خان صاحب کو کہہ دیتے ہیں اقبال افریدی کو جو شوکاز جاری آج جو ہے شوکاز ہم نے ضرور دیا ہے. پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اسمبلی میں اور پارلیمنٹری پارٹی نے ہمیں ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو وہاں سے سسپینڈ کرے اور ساتھ ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو شوکاز دے. یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل معاملات ہے تو ہم دیکھ لیں گے اس میں. نہیں, انہوں نے اس انداز میں نہیں کہا کہ میں آزاد ہوں. دیکھو وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور خان صاحب وہ اس انداز سب منسٹر گور صاحب یہاں پر موجود تھے, ابھی پریس ٹرک کی اور اب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں.